हृदय कांदुची माने चूरचंडा भगवान से साथी देवे आम यही जगह ये करते कि चूरचंडा सही से सुसाइड कर रसी लगे मरचंदी कलेजर यही प्रफुल्ल सामल पुओ परिवार से कॉलेज को दायित्व नहीं जाइए से कहारी मंगल चाहते 34 वर्ष है से लुटि खाऊँ आम मानक छुआ पिला भासीगले आम बहुत कष्ट दिन काटुचु आम मैंने जदि कहलु आमको तो 20 दिन 15 दिन जेल भर्ती कर आम धारणार बसचु एटी आम गुंडा लगे मार्च 1990 मसीह प्रफुल्ल सामल क्षमता को आसला कलपल कौशल करके से इंजीनियरिंग स्कूल को निज हाथ को परिचालना नहीं गले ये अस्मिता सरकार यही जो प्रफुल्ल सामल पुओ प्रयास करते सामल को घंट घोड़ाऊँ उपदेश दिंतु 17 मासर दरमा दे ना ये अनुष्ठान को छाड़ी पड़ा प्रफुल्ल सामल कहीं सरकार निकट में दाबी करूना जे यार प्रकृत तदंत हो प्रफुल्ल सामल ही सबू गोटी चलाउं सी होती प्रच्छदपट खलनायक। आज राजधानी लोअर पीएमजी रे भद्रक अस्मिता लड़े हो ये लड़े रे भद्रक अस्मितार धजिया उड़ी आ भद्रक अस्मिता राजरास्तार नीलाम होइछे। आसंतु सीधा सड़क कथा हवा किछि कर्मचारी अछंती भाई आपण अस्मिता भद्रक अस्मितार कथा कहउचंती एठी बोर्ड लागिछि कौन भद्रक अस्मिता एमती आपणकर बळी पड़छि आपणकर भद्रकर अस्मिता कहले उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को बुझाए भद्रकर अस्मिता कहले डॉक्टर हरेकृष्ण महताब द्वारा बरपदा इंजीनियरिंग स्कूल जो प्रतिष्ठा ताकू ही बुझाए आज जिते डॉक्टर हरेकृष्ण महताब साध शतवार्षिकी जन्म शतवार्षिकी ओडिशा सरकार मोहन सरकार बहु आडंबर पालन कर सम्मान देवाई से डॉक्टर महताब द्वारा जो इंजीनियरिंग स्कूल तैयारी बंद है पुणी बेसरकारी हिसाब से कोठा बाड़ी सरकारी कोठा चली सी इंजीनियरिंग स्कूल आज बुड़ी जाऊँगी किंतु ये सरकार से प्रति सुरक्षा प्रति ध्यान देउ नहीं। अच्छा भद्रक रे किए से कला पहाड़ किए से कला पहाड़ जे भद्रक अस्मिता को कुठारघात कर जानते 1990 मसीह प्रफुल्ल सामल क्षमता को आसला कलपल कौशल करके से इंजीनियरिंग स्कूल को निज हाथ को परिचालना नहीं गले से परिवार कर्तृत्वाधीन सी परिचालना से अनुष्ठान 600 कोटी टका लुट होती पुओ से परिचालन कमिटी बर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा समर्थित झी पुओ पुतुरा झियारी एम बंधु बांधव से परिचालन कमिटी सभ्य अच्छा यार मध्यम से लुट कर ये भद्रक अस्मिता ये इंजीनियर कॉलेज को तलित कर विरुद्ध में ईडी केस चलती ईडी चढ़ाऊ होता प्रफुल्ल सामल पुओ विरुद्ध में जो बोमा पकड़ कर्मचारी मानक से बोमा केस पड़ता एवं से जो कॉलेज अध्यक्ष जी अच्छा मोहन चरण पंडा से कर्मचारी माड़ मारे ना आर्म सेक्टर केस रुजु होती। अच्छा आउ जड़े भाई अच्छा भाई अस्मितार लड़ई कौन गंडगोल रे हुए आपड़ देखिए भद्रक इंजीनियरिंग कॉलेज बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्व बोमा पड़ता आपड़ आज अस्मितार कथा कही राजरास्तार बसुँच किंतु राजरास्तार गड़ा पड़ा होती ये कौन अस्मितार लड़ई नहीं से बाबद में कहवाई गली ओडिया अस्मिता कौन सम्मान रो भद्रक अस्मिता कौन चुलिकी जाऊ बाकी अस्मिता उपरे जो आज प्रश्न बाची ये आज अस्मिता सरकार ये अस्मिता सरकार यही जो प्रफुल्ल सामल पुओ प्रयास करते सामल को घंट घोड़ाऊँ जहाँ आपण मैंने माने न्यूज माध्यम देखी आज जो घटना जो शांतिपूर्ण भाव आज आम आज बसी ये जो प्रयास करते सामल और बापा प्रफुल्ल सामल जो गुंडा पठे जो माने सभा को भंग करने उद्यम चलते ये कि अस्मिता जदि आज अस्मिता सरकार समर्थन दूसरी ताले मुझे तो कह सरकार अस्मिता नहीं बाकी आम भद्रक अस्मिता कौन चुलिकी जीव बाकी कॉलेज 17 मास स्टाफ दरमा पाई ना सी आज अस्मिता ना नारा लगाऊँ बाकी आगामी दिन में जदि अस्मिता को भद्रक अस्मिता को रक्षा करने नदेवे आम बाध्य हबू राजरास्ता को उल्लेबू आ तार प्रमाण स्वरूप प्रफुल्ल सामल पाई सारी भद्रक माटी अलरेडी दे सारी बाकी आगामी दिन में आम राजरास्ता उल्ले सारी उल्लेबू आ प्रफुल्ल सामल अस्मिता भी आम देखू। अच्छा प्रफुल्ल सामल जड़े वयोज्येष्ठ नेता आज जिते विरुद्ध रे परिवार विरुद्ध रे आपण मैंने राजरास्तार बसुँच भोक उपास से महाशय निजे ये आसते कौन पाई आज जहाँ तो आम ये देखुलु सी आज आसते कौन माने विरोधी दलर नेता हिसाब से आसी बसिक बुझाबुझी करुले जो माँ मैंने आसुँच माँ मान कौन बैठक से कौन सांत्वना देवाई आसते बाकी तापर बसवा समय गुंडा आसिले आम सभा को भग्न करने तार माने कौन गुंडा कौन कहले आसिक कहले कमेटी कौन बस ईडी डेट चलती कोर्ट विचार कर
তুমি শান্তিপূর্ণ ভাবে পড়াও এটু তাকে পচারে পরিচয় কম দৌড়ি পড়ো বাকি সে କିଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଯେ ଯିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକି ଧମକ ଦେବେ କାହା ସାହସରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ প্রথমে কোশ্চেন বাজি উঠাইবি এই অস্মিতা সরকার উপরে অস্মিতা সরকারক পরামর্শ ক্রমে আমি বসিছু মু তো প্রথমে কোশ্চেন কইবি যে অস্মিতা সরকার উপরে যে অস্মিতা নাঁরে যে আজ বসছেন এই সরকার এ সরকার হি তাଙ୍କୁ প্রশ্ন ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ তো কইবি সাধারণ দুনিয়া বি কইব আপনি বি কইবে বাকি ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଯେ ବୋମା ପକେଇବା କଲେଜରେ କାହାକୁ ଧମକେଇବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଲେ ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତାପରେ ବି କ'ଣ ପୁଅ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବିଧାୟକ ହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ସାଂସଦକୁ ଭେଟିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ମର ଶରୀର ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ବାପ ପୁଅ ଫୁଲ ତୋଳା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନଥିଲେ ମୋର ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମୋ ଘର ସେଦିନ ମୋର ବି ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଫଟୋଟି ଦେଖିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲୁଲୁ ଦେଇଛି ଫଟୋଟେ ଫୁଲ ତୋଳାରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ପୁଅଙ୍କୁ ଅବାଇକି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ସାଂସଦକୁ ସେଠି ଜାଣିଲି ଯେ ଏଙ୍କର ବି ଇଏକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦାବି এই কলেজକୁ ସରକାର ହାତକୁ ନିଆଯାଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବକେୟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଆମ ଦାବି ହେଇଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବର୍ଷିୟାନ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ନେତା କରିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରମା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ मोर कहवा कथा प्रफुल्ल सामल विभिन्न श्रमिक संगठन नेता थिले वर्तमान सी गोटे राजनैतिक दलर वर्तमान राज्य मुख्य श्रमिक नेता होती प्रश्न उठुची यदि प्रफुल्ल सामल निजर मानविकता थाए नैतिकता थाए तांकरी पुओ परिचालना करुवा बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेजर कर्मचारी माने 17 मास दरमा पाउ नथिला बेले प्रफुल्ल सामल आगे प्रथमे तांको उपदेश दियंतु 17 मास दरमा दे नले ये अनुष्ठान को छाड़ी पड़ा आमे जानबू प्रफुल्ल सामल प्रकृत नीतिवान लोक नले आमे जानबू ये वृद्ध व्याघ्र कंकण धरिकी जब शिकार करे ये प्रफुल्ल सामल हो से जड़े लोक जी कि राजनैतिर मुखा पिंधिकी भद्रलोकर मुखा पिंधिकी पुओ द्वारा ये अनुष्ठान को लुट कर जो श्रमिक राज्य श्रमिक मुख्य सामुख्य से नेता होती प्रकृत में नवीन बाबू जोटा कर फलप्रद हम ना आम नवीन पट्टनायक जी बर्तमान विरोधी दल नेता अनुरोध करुँ आज्ञा आपण जहाँ राज्य सामुख्यर मुख्य कले कहतु ये सब जिनस कथार नुहे कम से प्रतिपादन कर देखातु ताहले आपण सबुद मन रही आपण ये जो मैंने लुटकारी तो जहाँ प्रोत्साहन दौले आपण सम्मान दिन आउर दिन को दिन हानि हम अच्छा प्रफुल्ल सामल नेता बोली आपण कहते सारा राज्य भी कहूँ प्रफुल्ल सामल जड़े नेता नेतार काम कौन गोटे परिवार हाथ को गोटे जिनस टेकीदब जितेबाला उत्कल केसरी डॉक्टर हरकृष्ण महताब भद्रक जिलावासी बा राज्यवासी गोटे अनुष्ठान करते सेतेबेले प्रफुल्ल सामल भली जड़े नेता परिवार पुओ सान पुओ बोहू समस्त हाथ को गोटे अनुष्ठान को टेकी दौरान ये कॉलेज रे कौन क्रीम अच्छी कि आज्ञा देखु रावण महाज्ञानी थिला किंतु सीता प्रति लोभ ताको एमिते कला प्रफुल्ल सामल हुए तो सहीपरी ओडिशा आखिर जड़े ज्ञानी नेता हो पारि था किंतु तांकर जो लोभ से लोभ तांको एमिते अंध करिछि जे तांकर पुओ बहु समस्त से अनुष्ठान को नहीं से अनुष्ठान को से लुट करछंती तेणु प्रफुल्ल सामल ऊपर को जिम्मे देखा भितर सेमती नुहत मु तो कहूँ प्रफुल्ल सामल कहीं सरकार निकट में दाबी करूना जे यार प्रकृत तदंत हो सरकार एक हाथ को नहीं आंतु कलेक्टर बर्तमान परिचालना कमिटी नियंतु प्रफुल्ल सामल एक दाबी न कर कारण कौन एथिरु जना पड़ुछि प्रच्छोद पटरे प्रफुल्ल सामल रही ही सबू गोटी चलाउछंती एवं सीए होउछंती प्रच्छोद पट खलनायक अच्छा लुलु सामल जितेबाला अभियोग आसुचे आंदोलन होची सेतेबाला मुखिया पदरु इस्तीफा दे दउछंती पुणी गला बाटर पशि जाउछंती या पछर कारण कौन हो पारे आज्ञा देखु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बही जहाँ मुझे जानी नियम जहाँ जानी
ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସମରବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ବିଜେଡି ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାବାତ୍ୟା ବେଳେ ଏ କଲେଜରୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗଳାବାଟ କରିବାରେ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତାରେ ସେ ଗଳାବାଟ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ରହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ଚାପିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଏଡିଏମ୍ କମ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସୋସାଇଟି କତିକି ଏଡିଏମ୍ କମ୍ ଆଡିସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେସ୍ ନମ୍ବର 01/2023ରେ ସେ କେସ୍ର ହିୟରିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବନି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ବା ରିଗାର୍ଡସ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆସେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଥାଉ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ଥାଉ ଏବଂ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସିଏ କହିବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଛଳ ଛଳରୁ ହିଁ ବାରି ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଭାଇ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ଯେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ସେତିକି ହେଲାନି ଭଦ୍ରକରେ ବସି ବସି ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ 17 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ତା ପୁଅ କଲେଜକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ 34 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 26ଟା ଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ତାପରେ ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେଠୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟିଛନ୍ତି ନିହାତି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ସେଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି କଣ୍ଟାପାଟରେ ଜାଗା କିଣିକି ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଫେର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ କଲେଜ ନାଁରେ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 17 ମାସର ଦରମା ବାକି ରହିଛି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ଶୁଣିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସେମାନେ କୌଣସି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉନି ଦୁଃଖ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଭାସିଗଲେଣି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆମେମାନେ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଉଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଫେର 17-18 ମାସର ଦରମା ଯଦି କହିଲୁ ଆମକୁ ତ 20 ଦିନ 15 ଦିନ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାପରେ ଫେର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫେର ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆଗେ 6 ମାସ ଆଗେ 3 ମାସ ବସିଥିଲୁ ତାପରେ 6.5 ମାସ ବସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସି ଚାଲିଛୁ ତଥାପି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭଦ୍ରକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କେଇଟା ଟଙ୍କାର ଦରମା ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋମା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଏଠୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଚଳନି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ତାର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନଗେଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠାରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆଜି ଲୋକ ନଗେଇକି ଆମ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି କିଏ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଲୁଲୁ ସାମଲ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ସେଠି ଆସିକି ଆମ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା ଉପସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ସେ ଲୋକ ନଗେଇକି ଏଠି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନଗେଇକି ଏଠୁ ଧାରଣାରେ ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ନାହିଁ ଲୋକ ନଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ମାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ଭଦ୍ରକ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ନୁହଁ କଳଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କଳଙ୍କ ଏଟା ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଏଟା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିହାତି ଦାୟୀ
जेहेतु सबू अच्छा एठार एमएलए एमपी मंत्री अच्छा जिला परिषद जिला सभापति अच्छा जेहेतु ए सरकार निहाती बुझा कथा जेहेतु कलेक्टर अच्छी कलेक्टर सपोर्ट करुमको सपोर्ट करनी सी कहते कोर्ट हाइकोर्ट जो केस चलती तुम्हें उठे दियो ना आम पुलिस प्रशासन लगे तुमको उठे देमु। अच्छा गोटे परिवार 2-4 जन सदस्य तांकर एते साहस एते क्षमता गोटे जिलार स्वार्थ को बलि पकई दौरान से कहारी मंगल चाहती प्रफुल्ल सामल पुओ परिवार से कॉलेज को दायित्व नहीं जेबेठू से कहारी मंगल चाहते से निजे बंचीने बापन ना से भावुं यहाँ आमर। अच्छा केमिति आपण परिवार पोषण होची केमिति आपण पिलाटी जेतेबेले आपण को मागुची किछि गोटे बापा मते एटा दरकार आपण कोठु आनी ताको दउछ कोई हम नहीं एक्चुअल सत कथा जोटा आम हृदय कांदुची ए माने चूरचंडा भगवान से मानक साथी देबे आमे एई जगह ये करथिले किंतु ए माने चूरचंडा सहिबेनी से मानकू जेतेबेले गोटे आपणकर छोट छुआ थिबे आपणकर छुआटी अळी करिके कोन गोटे मागुथुओ आशा रखिथिबो मो बापा गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज रे चाकरी करछंती मो बापा मागिबो मागिले दब जेतेबेले सांगसाथी मेଳରେ जाउथुबो पिलेटी अलगा पिला माने कोन भलो ड्रेस पिनथुबे भलो पोशाक पिनथुबे भलो जिंस किनि पारथुबे भूली गलुनी कहना 17-18 मास जो दरमा आम परिवार चलो आम जेहेतु घर छात आम बर्तमान स्वामी स्त्री भितर झगड़ा होची छुआ मागिला बेलू दे पारूँ जदि कि आम दीटा स्टाफ सुसाइड कर देइचंदी रसी लगे मरचंदी कॉलेजर ये रसी लगे मरचंदी बेले बेले आपणकर मध्य इच्छा होनी जे ए जगह चाकरी करी मो जीवन बर्बाद हो गला मो परिवार कर सारे से आम तथापि आशा रखिक बर्तमान नुआ सरकार को आम आह्वान करूँ जमीक कॉलेजटा गवर्नमेंट को नि जाऊ। अच्छा शह शह लोकों आखिरे लुह ये लोकों आखिर लुह र परिणाम कौन हम निश्चित पड़ो निश्चित एटा माने मु ब्राह्मण ही कहूँ निश्चित पड़ो एटा कहीं अटकई पारे आज्ञा ये प्रफुल्ल सामल लुलु सामल निहाती पड़ो आज्ञा निश्चित भाव आप देखुले जे बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज रे जे कर्मचारी थिले से जमते कहूले जे ये लुह ये शह शह आखिर लुह निश्चित ये परिवार उपरे पड़ो आउ ये जो 2 जन परिवार रो सदस्य आत्महत्या करछंती आगो को जे केते कर्मचारी आत्महत्या न करिवे ताहा मध्य कहवा असंभव आशा करूछु ये ओडिशा अस्मितार सरकार निश्चित ये अन्याय को दृष्टि देवे एवं साधारण लोकों को न्याय देवे। भुवनेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट सूरज भारत विनोद नायक संचार लाइव।